walk-in customer si Sir. Mag-unbox po siya ng Insta360 Ace Pro. Yay! Dito. Tanggalin nyo lang sa yung plastic. Sirain nyo na. Wow! Ay, may gas-gas. Ano to? Tingnan mo, may gas-gas. Tingnan mo. Sige. Okay na. Para sa yung selfie stick. Yung scratch. Masag yung lens. Kung ano man yung then lock. Okay. So, pwede nyo ikabinin siya dito. Wait lang. Wow! Sir, yung unit natin, double check na lang sir kung nakikita yung scratch, basag ko. Check ko dito mo. Pag tatanggalin sir yung battery, pinch nyo lang ito magkabila. Then kung saan man sa laangat yan. Then screen lock, brightness, volume, screen reader. Ito naman sir, ano lang to? Yung screen reader. Steady nyo lang dyan. Then sa power up yan sir yan. Ito lang sir, gawin nyo. PlayStation.